कम प्राइस रे किते यूनिक डिजाइन रो साड़ी मिलुछि। इटा तो एंता 7000 8000 टंका रो, बाकी इटा किते कम प्राइस रे मिलुछि। देखो खुजी खुजी हमें भी अथाई जासु मिलवा लगी माछरी मिलन सबटा। इटा ब्लाउज पीस फुल वर्क अछि, डिजाइनर कलेक्शन मिदा लागु। एटा गुटे पुर सूता गुटे पुर पाटा सूता थे। हां डबल साइन आउछि, पूरा बहुत सुंदर लागुछि कलेक्शन माने। इटा उडे देखो, इटा उडे यूनिक डिजाइन सबटा दे आसी जाउछि। देखो पीस रे वर्क हमको सी डिजाइन रे अछि। देखो इटा उडे नवा डिजाइन कलेक्शन में 5 6 टा कलर आसी। इटा आसी हाथे बॉर्डर टाइप अछि ने। हेलो फ्रेंड्स, इटा हमें आसी जो सुमित मेन घर के आज हमें सब दाम रो देखमा जेना एटा देखन कम कम दाम रो सबटा देखा आसे सदावली। हां 500 700 देखन 500 इटा एंता अछि। ने 500 टंका रे आसी होछि, कम दाम रो आसी 500 टंका रो। आ तार कलर ऑप्शन भी मिली कलर ऑप्शन भी मिली जा 500 700 भी आसी जीवा। देखन ने 700 टंका रे आसी। फोटो माने मांगबले फोटो माने मिली जीवा 500 700 इटा 1000 टंका रे आसी होछि। देखो 1000 इटा 1200 देखो इटा 1200 टंका 1200 इटा भी 1200 इटा भी 1200 कलर ऑप्शन साने मांगबले मिली जीवा 1200 तार बाद 1300 इटा माछो इटा बिना माछो इटा ब्लाउज पीस वाला इटा 1300 टंका। हां इधर माछो डोडी आसी 1400 टंका पड़बा। हैना कम दाम रो ई सबटा आसबा। इटा देखो 1700 इटा उडे देखो 1700 भली सबटा कहबेला देखो मिली जीवा 1700 कम कम दाम री न अछि। तार बाद आसु भीतर के देखि दउछु। देखो इटा से कम दाम रो डबल डबल ढोडी माने अपन जेनटा नेबे मिली जीवा अपन डबल ढोडी। देखो हां इटा कम दाम रे आसी होछि। कम दाम इटा 3000 इटा डबल ढोडी 3000 डबल ढोडी 3000 टंका रे। देखो डबल बॉर्डर देखो इटा 2900 रे। इटा 2900 टंका रे। देखो डबल बॉर्डर भी किते कम कम दाम रे आसी जाउछि। इटा भी 2900 रे। देखो डबल ढोडी माने इटा भी 2900। हां तार बाद आ देखो इटा देखो इटा 3000 इटा 3000 टंका रे। 3000 इटा देखो 2700 टंका इटा 2700 टंका रे आसी जाउछि। डबल ढोडी माने देखो लाइट कलर रे भी एंता 3000 मतलब दाम जानी करी साड़ी माने डबल ढोडी की सब डबल ढोडी है। सब डबल ढोडी कम दाम रे मिली जीवा कोन 2700 टका नु नै करी 3000 त मिली जीवा। हां तार बाद कम कम दाम रो साड़ी माने देखो इटा देखो इटा भी डबल बॉर्डर आसी होछि। डबल बॉर्डर है कम दाम रे मिली जीवा। इटा देखो इटा 2400 टंका रे पड़ी जीवा। इटा देखो 2400 टंका रे सिंगल बॉर्डर वाला। इटा देखो 2300 टंका। इटा देखो 2300 टंका। इटा चुचु लाइन मिलन सबटा देछि। हां इटा 2500 टंका। एटा कम कम दाम रे आपन को आराम से साड़ी माने मिली जाय। इटा भी 2500 टंका। देखो इटा भी 25। हां इटा भी 2500 टंका। इटा भी 2500 टंका 2200 टंका रे भी मिली जीवा। इटा उते 2200 टंका रे आसी जाउछि। देखो ता बाद इटा देखो 2300 टंका। इटा 2300 टंका रे आसी जाउछि। कम मिली जीवा आपन को। हां आ टिके जदी डिजाइन टिके नवा डिजाइन ऊपर खोजबेले देखो इटा 2800 टंका। इटा 2800 टंका रे आसी जाउछि। 2800 टंका। देखो पूरा नवा डिजाइन आबा इटा 2800 टंका। आंचल आइटा होछि फुल बॉडी टा 2800 टंका रे आसी जाउछि। हेदार पूरा 26 अछि 26 मिल जीवा। इधर आउडे कलर ऑप्शंस अछि। देखो इरा उडे देखो कलर ऑप्शन रे आसी जाउछि। अपन टिक मारी करी पठाबेला हमें ई सब साड़ी माने आपन को मतलब फुल फोटो पठी दबो। हां आ देखो इरा के नवा डिजाइन है। इरा केते पडुछ इटा आपन को पड़ी जीवा 3100 टंका। इटा तार आंचल टा देखो एटा तार फुल बॉडी। इटा फुल बॉडी टा पूरा हाई प्राइस रो साड़ी मिटा लागु छै। देखो पूरा पूरा इटा उत्कल लक्ष्मी भी अवेलेबल अछि। दुई पीस अछि आपन को दरकार बोले मिली जीवा। एतर प्राइस टा घर के आसले एदा देखो कलर इरा ओडे देखो कलर ऑप्शन रे। इधर कलर ऑप्शन रे इटा आसी जाउ छै मेहंदी कलर। देखो तार पिंक कलर रे देखो इटा गुट अछि। इरा ओडे देखो पिंक कलर रे। एतर प्राइस 3100 टंका रो। 3100 टंका रे 3100 टंका रो। इरा ओडे देखो नवा डिजाइन 3400 टंका रो। सॉरी 3200 इटा 3200। हां 3200 देखो 3200 देखो आचल बड़ साड़ी लखन लागबा 3200 फुल बॉडी। एंता टाइप रो साड़ी माने हां एंता टाइप रो साड़ी माने बहुत अछि। आ देखो गो डिजाइन इटा मतलब एंता टाइप रो साड़ी माने बहुत अछि। देखो कितनी केते थपी थपी अछि 1 2 3 4 5 6 7 थपी एराडा 2 थपी जेंटा आपन को मतलब दरकार आपन को मिली जाय सब साड़ी रेंज। तार बाद तानु ऊंचा रेट रो साड़ी माने भी हमर पाखे बहुत अवेलेबल अछि। तानु टिके हाई प्राइस रो साड़ी देखि टिके हाई प्राइस देखबे वाला देखो एटा ब्लाउज पीस रे वर्क वाला साड़ी है। आ देखो ब्लाउज पीस रे वर्क। हां एटा अपन तो देखि जन नॉर्मल देखि जन। हां नॉर्मल साड़ी देखि जन। देखो एटा तो अपन माने देखिथिबे सिंगल बॉर्डर। देखो आ इतार ब्लाउज पीस रे वर्क आसी एटा ब्लाउज पीस देखो आगो जेंटा होतला बिना वर्क वाला ना। हां एटा ब्लाउज पीस वर्क। हां एटा तार साड़ी देखो इतार आंचल ले देखो। हां एटा फुल बॉडी टा। फुल बॉडी
এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন বটরফ্লাই আর টেরাকোটা ডিজাইন রে আর এটা হচ্ছে তার আঁচলটা আর এটার প্রাইসটা কত রয়েছে এটা 3700 টাকা 3700 টাকা রে ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক হ্যাঁ দেখুন কেতে কম প্রাইস কালার अवेलेबल আছে গ্রিন আর পার্পল দুইটা আছে না তারপর ই ডবল ডটি দেখুন এটা ব্লাউজ পিস আর ডবল ডটি এটা ব্লাউজ পিস वाला ডবল বর্ডার এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস वाला হ্যাঁ এটা তো আপনাকে পড়িবা 3800 টাকা 3800 টাকা রে এটা আছে এটার भी कलर माने रामा ग्रीन कलर आसी जीवा इधर ऑरेंज कलर भी अवेलेबल है जीवा हां इधर आउट डिजाइन देखुन जेटा की এটা উঠে আসি হচ্ছে দেখুন 4000 টাকা পড়বা টিকে নয়া ডিজাইন আছে आ देखो এটা 4000 টাকা রে हां ডিজাইন দেখুন টিকে নয়া আসবা দেখুন এটা ডিজাইন মানে এটা ডবল কালার আসছে না हां डबल कलर আসবা আর বঢ়িয়া লাগবা দেখুন এটা ডবল কালার রে আসি হচ্ছে দেখুন নয়া ডিজাইন রে নয়া ডিজাইনটা আর এটার প্রাইসটা কত রয়েছে এটা 4000 টাকা 4000 টাকা রে আসি এটা হচ্ছে দেখুন এটা উঠে আসি কম দাম রে পেরে পেরে ডিজাইন রে পেরে পেরে 4200 টাকা রে 4200 টাকা দেখুন এটা এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা তার ফুল বডি এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা भी मस्त লাগুছে পুরো দেখুন ये सिल्क बॉर्डर রে আসি যাচ্ছে বর্ডার আসি যাবা এন্ড কম কম দাম রে শাড়ি মানে বহুত আছে হ্যাঁ দেখুন এটা 3D প্যাটার্ন রে 4000 টাকা রে এটা ওরে দেখুন 3D প্যাটার্ন রে ডবল ডটি রে দেখুন ডবল বর্ডার আসি যাচ্ছে 4000 টাকা 3D এটা প্যাটার্ন भी দেখুন পেরে পেরে 4000 টাকা আসি যাবা এটা भी 4000 টাকা এটা সে হাফ পেরে পেরে টাইপ हां पेरे पेरे बॉक्स डिजाइन ए सबुटी ब्लाउज पीस आसी जीवा हां এটা দেখুন পরভা ডিজাইন আসি जीवा লাল কালার এটা भी 4000 টাকা ব্লাউজ পিস वाला है এটা भी 4000 টাকা हां দেখুন তার আঁচল এটা দেখুন আঁচলটা এটা তার ফুল বডি এটা হচ্ছে এন্ডা টাইপৰ শাড়ি মানে বহুত আছে এটা 4000 টাকা এটা भी 4000 টাকা রে দেখুন এটা भी 4000 টাকা এটা হচ্ছে কটন পাটমিতাল ডিজাইন আছে না এটা সাইন দিয়া আছে দেখুন 4000 টাকা রে ডবল ধড়ি এটা 4000 টাকা রে ডবল বর্ডার আছে সাইনিং কালেকশন এটা भी আসি 4000 টাকা রে এটা भी এন্ডা টাইপৰ 4000 টাকা র কালেকশন আনি भी আছে 3100 3200 33 3500 র भी কালেকশন আনি বহুত আছে আপন ঘর কে আসলে মিলি যাবা হ্যাঁ তারপর দেখুন এটা এটা ওরে দেখুন মাছো ডিজাইন हां 5000 টাকার কালেকশন है এটা 5000 টাকা দেখুন 5000 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা হচ্ছে তার আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা না घर के आसले बहुते साड़ी देखि पारे बहुते जानि पारे डिजाइन माने केंडा আছে কেন্ডা নাই हां এটা ওটা দেখুন এটা ওটা আছে এলা দেখুন পিঙ্ক কালার এটা কমলা ডিজাইন রে আছে না এটা 5000 টাকা রে দেখুন এটা 5000 টাকা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা এটা হচ্ছে ফুল বডি আর তার প্রাইসটা 5000 টাকা আর দেখুন পেরে পেরে রে আছে যেনে 5200 টাকা পড়বা 5200 টাকা রে এটা আছে দেখুন हां বহুত আছে এন্তা দেখুন শাড়ি এটা ওটা পিঙ্ক কালার রে এটা ওটা পিঙ্ক কালার দেখুন 4500 টাকা রে 4500 টাকা রে এটা আছে যাচ্ছে এন্তা টাইপৰ শাড়ি মানে সারা কালেকশন আছে খালি দেখুন কালেকশন ভরিছে এটা ওটা দেখুন বক্স প্যাটার্ন উপরে এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন আর তার প্রাইসটা কত হবে 5200 টাকা পড়বে 5200 টাকা রে কালেকশনটা আপনাদের মিলি যাবে তারপর আমরা দেখো কালেকশন আছে দেখুন লাইট কালার রে আপন লাইট কালার ডিপ কালার সব কালার কম্বিনেশন সব ডিজাইন উপরে ইনো মিলি যাচ্ছে এটা আছে হাতে বড়র টাইপ আছে না এটা হচ্ছে আঁচলটা আর তার ফুল বডিটা দেখি দেখো এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর তার প্রাইসটা কত আছে 5200 টাকা পড়বে 5200 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে দেখুন আপন এন্তা টাইপৰ কালেকশন না আহুরি বহুত মিলি যাবা আপন घर के विजिट करबे लबी बहुते कलेक्शन माने मिली जाबा देखुन द कलर्स डिजाइन माने मिली जाबा आपनको एरा ओडे देखुन कलर्स डिजाइन रे सबटा डिजाइन आसी होछ ना डबल सबटा 5200 टंका जे ब्लाउज पीस अवेलेबल नै रहे इतरे ब्लाउज पीस नै आसबा ब्लाउज पीस अवेलेबल नै रहे देखुन इटा तो एंतरा 7000 8000 टंका रो बाकी इरा किते कम प्राइस रे मिलु छी देखुन इटा एरा ओडे देखुन स्टार सब टॉप रे 5300 टंका रे 5300 टंका स्टार सब रे ऑरेंज कलर अवेलेबल আছে देखुन इटा होचे आचलटा এটা তার ফুল বডি इटा होचे ফুল বডিটা দেখুন এন্দি টাইপৰ কালেকশন মানে বহুত मतलब मिली जिबा देखुन बहुत खुजी खुजी हमें भी अथाई जासु मिलवा लगी আর পাকে ডবল ঢড়ি भी আছে যে ডবল ঢড়ি হাড়ে দেখামা দেখুন আমার পাকে না কানে ঢড়ি রো এটা কানে বড়র वाला আছে দেখুন এটা ওটা নোয়া ডিজাইন কালেকশন মানে এটা 7000 টাকা রয় দেখুন এটা 7000 টাকা রে 7000 টাকা রে এটা তার আঁচল এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন বাটারফ্লাই ডিজাইন আঁচল আছে না আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা হাতি ডিজাইন রে আছে এটা 7000 টাকা 7000 এটা ওটা দেখুন 6500 টাকা 6500 টাকা রে এটা আছে দেখুন এটা তো পুরো পাটো মিটার লাগুছে কিতনি সুন্দর ডিজাইন আছে আইতার প্রাইসটা 6500 টাকা এটা ওটা দেখুন 7500 টাকা রে পুরো পাটো 7500 টাকা পুরো পাটো লেকিন শাইনিং করবা দেখুন শাইনিং তো পুরো পাটো মিটার লাগুছে দেখুন কানে ঢড়ির এটা কালেকশন মানে বহুত আছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা
এটা কানে বর্ডর वाला এটা भी आजिकली बहुत चली छि डिजाइन ऊपर এটা ওটা 6800 টাকা 6800 টাকা রে দেখুন এটা ওরে মস্ত লাগবা এই কালেকশনটা এটা भी আপনাকে পড়ি যাচ্ছে 6800 টাকা দেখুন এটা भी 6800 হ্যাঁ এন্ডা টাইপ এটা দেখুন 7000 টাকা রে ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক वाला আছে এটা 7000 টাকা রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসি যাচ্ছে দেখুন এটা তার আঁচল এটা আঁচলটা তা এটা ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আমকোসি ডিজাইন রে আছে না আমকোসি ডিজাইন আর ফুল বডিটা টিকে দেখুন এটা হচ্ছে দেখুন তার দেখুন ফুল বডিটা আই ডড়ির থপ্পিট আছে পুরা থপ্পি যাকো এটা হ্যাঁ এটা পুরা আসি যাচ্ছে না থপ্পিটি দেখুন এটা भी দেখুন এটা ওরে মস্ত লাগছে দান্দা ডিজাইন মানে বহুত আছে এটা भी ব্লাউজ পিস 7500 পড়ে 7500 টাকা রে 7500 পড়ে আমকোসি ডিজাইন রে আছে না হ্যাঁ তার আঁচল এটা হচ্ছে আঁচলটা লোহ ডিজাইন রে আছে এটা তার ব্লাউজ পিস এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসি যাচ্ছে 7500 ই সবুটা এই কানে ঢড়ি সবুটা হ্যাঁ এন্তি টাইপ র ডিজাইন মানে আপন ঘর কে আসলে সবু মিলি যাবে দেখি বল ঢড়ি আসবা এটা দেখুন ডবল বর্ডার এটা আসিলা এটা আসি 4800 টাকা 4800 টাকা রে এটা আঁচল এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর ফুল বডিটা দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন 4800 টাকা রে এই সবু 4800 দেখুন এটা ওটা বেবি পিঙ্ক রে না বেবি পিঙ্ক রে ডবল বর্ডার রে 4800 হ্যাঁ এটা দেখুন স্কাই সঙ্গে কফি আঁচল আসবা এটা भी 4800 কে সেম এই সবু 4800 যেতে দেখুন আপন 4800 দেখুন 4800 টাকা রে পুরা ডবল সাইন হচ্ছে পুরা বহুত সুন্দর লাগুছি কালেকশন মানে এটা ওটা দেখুন এটা भी 4800 টাকা রে দেখুন এটা দেখুন এটার তিনটা চারটা কালার আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি ব্লু রেড ব্লু রেড পিঙ্ক হ্যাঁ 4800 না হ্যাঁ এই সবু সবু 4800 টাকা দি দেখুন আসি যাଉଛି এই সবু 4800 পড়বা আপনাকে এ 4800 টাকা আসিবা হ্যাঁ আপন যেটা নেবে 4800 পড়বা তারবা দেখুন আমার এটা দেখুন 7000 টাকা রে কটন পাট আসিলা দেখুন এটা 7000 টাকা হ্যাঁ 7000 টাকা রে এটা আসি যাଉଛି দেখুন কটন পাট वाला বহুত জন বুঝন নাই এটা গুটে পুর সুতা গুটে পুর পাট সুতা হ্যাঁ গুটে সুতা গুটে পুর পাট সুতা আসি যাଉଛି গুটে পাট সুতা আবা গুটে से সুতা আসবা দেখুন কটন পাট মানে भी দেখুন কটন পাটের কেতে সুন্দর সুন্দর কালেকশন আছে দেখুন দেখুন 7200 কলর মানে भी বহুত বঢ়িয়া লাগে 7200 টাকা এটা ওরে কটন পাট দেখুন 6200 টাকা রে এটা 6200 টাকা রে কেতে বঢ়িয়া ওটা ডিজাইন মানে আছে কেতে কম প্রাইস রে কেতে সুন্দর সুন্দর ডিজাইন র কটন পাট আসুছি এটা এর কটন পাট বহুত আছে এটা भी হেই সবু 7000 হ্যাঁ হেনতা টাইপ র দেখুন কটন পাট এই সবুটে সবু কটন পাট এটা দেখুন আমার বাগে ডবল ঢড়ি 6 ঢড়ি মানে भी আছে ইনু भी আছে দেখুন 6 ঢড়ি ডবল ঢড়ি মানে 6 বর্ডার মানে সবু না তার বাদ আপন এই টাইপ র নেবে 7500 টাকা পড়বা আপন 7500 টাকা রে হ্যাঁ 7500 টাকা ডবল সফটওয়্যার আসি ডবল সফটওয়্যার আসিবে এটার 5-6টা কালার আসিবে 7500 টাকা রে 7500 রে হ্যাঁ দেখুন এটা উঠে আসি হলা দেখুন সেই 7500 সেম 7500 সেম 7500 বহুত আছে আপনাকে দেখে দউছি আপনাকে দেখো এন্ড তো বহুত সারা কালেকশন আছে 7500 এন্টি টাইপ র নেবে 7000 টাকা পড়বা এটা 7000 টাকা রে দেখুন এটার भी কলার অপশনস বহুত আছে দেখুন এটার भी কলার অপশন আসি হচ্ছে দেখুন ইয়েলো গ্রিন পিঙ্ক এটা করে এই সবুটে এই সবু হ্যাঁ এই সবু কালেকশন আপন ঘর কে আসলে মিলি সবটা ডিজাইন উপরে আছে না এটা ওটা দেখুন এটা ওটা ইউনিক ডিজাইন সবটা আসি যাচ্ছে দেখুন আর এটা হচ্ছে এটা অটো ডিজাইন রে আছে আঁচলটা দেখুন আঁচলটা বইতো ডিজাইন আঁচল কেতে বঢ়িয়া আঁচল হিছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর তার প্রাইসটা কেতে হচ্ছে 8000 টাকা পড়বা 8000 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা দেখুন মিলন এটা ওটা মিলন সফটওয়্যার কালেকশন দেখুন রামা গ্রিন আর এটা হচ্ছে অরেঞ্জ কালার রে দেখুন এটা ওটা কালেকশন এটা বড় বড় শাড়ি মানে भी আপন নেবে বলে এটা মিলন ব্লাউজ পিস वाला মিলন এটা হ্যাঁ এটা ব্লাউজ পিস वाला মিলন আর দেখুন এটা ব্লাউজ পিস আর সিঙ্গেল বান্ধরি আঁচল আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডি রে দেখুন ডিজাইনার কালেকশন মিদার লাগছে এটা পড়িবা আপনাকে 10800 টাকা 10800 টাকা রে আর দেখুন এটা ওটা দেখুন এটা ওটা মিলন সফটওয়্যার আসি হলা দেখুন ডবল মিলন সফটওয়্যার আসিছে দেখুন আর এটা কলসি গড় ডিজাইন আছে এটা পহলা এটা 10 উপর রেট ছিল আচ্ছা এটা পড়িবা আপনাকে 9500 টাকা 9500 টাকা 9500 টাকা রে দেখুন এটা কেতে কম প্রাইস রে কেতে ইউনিক ডিজাইন র শাড়ি মিলুছে যে পুরা দেখুন বহুত এন্তা টাইপ র শাড়ি মানে বহুত আছে দেখুন এন্তা তো ইনো পুরা ভরিছে কালেকশন মানে আপন মানে যদি সুমিত ভাইঙ্কর ঘর के विजिट करबे इनो आपनको ए टू जेड सब कलेक्शन कम प्राइस नेकी हाई प्राइस तो सब देखि पारबे बड़ बड़ साड़ी माने भी मिले जे এটা দেখুন স্টার সফটটা 8700 টাকা রে মিলে এটা 8700 টাকা রে দেখুন স্টার সফটটা রে এটা আসি গলা দেখুন 8700 আপন দাম কে শাড়ি মানে নেবে বলে দেখুন 12500 রে এটা 12500 তিনটা কালার अवेलेबल আছে তিনটা কালার এটা আসি বড় বড় শাড়ি মান করবি দেখুন তিনটা কালার
ये तीनटा कलर आसी जाउछे अपन जहार दरकार फोटो मिली जिबा आपनको जेना जहा के भल होचे जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट मारी करी बुकिंग करू बहुत बढ़िया कलेक्शन माछर भी डबल मिली जिबा आपनको इरा माछरी आसी जाउछे ना माछरी मिलन सबटा एटा देखन माछर मिलन सबटा स्टार वाला हां बड़ बड़ साड़ी माने एटा अपन घर के आसबेला मिली जिबा आपनको प्राइस टा भी घर के आसबेला भी जानि पारबे एटा ओटे देखन ब्लाउज पीस रो वर्क वाला एटा ब्लाउज पीस वर्क आसी जाउछे देखन एटा ब्लाउज पीस वर्क रे आसबा साड़ी ब्लाउज पीस वर्क एटार प्राइस टा केते होचे इधर प्राइस टा एटा अपन घर के आसबे बेले ई सब दाम रो प्राइस माने जानि पारबे एटा घर के आसले प्राइस टा बते देबे ना हां एंता टाइप रो साड़ी माने बहुत बहुत अछि मतलब सिंगल ढोडी सप्ता डबल ढोडी सप्ता एंता टाइप रो बहुत अछि ई टाइप रो तो अपन देखले भी हां देखो एंता टाइप रो 7500 एटा 7500 टका आ अपन सिंगल ढोडी रे भी नेबे बेले अपन को हां सिंगल रे भी मिली जिबा अपन को आ देखो सिंगल बॉर्डर रे देखो नीटा आसी जाउछे सिंगल बॉर्डर रे सप्ता भी नेबे बेले हां मिली जिबा अपन को 6500 रे ए 6500 रे आसी जाउछे 6500 रे मिली जिबा एंता टाइप रो बहुत अछि अपन घर के विजिट करून देखि पारबे ई सब जानि पारबे आ ब्लाउज पीस वर्क रो साड़ी माने बिया देखुन बहुत अछि अपन आसबे बेले ही जानि पारबे देखुन जेंदा गुटे ब्लैक कलर देखि दोचे एटा ब्लाउज पीस वर्क रो साड़ी टे एटा गुटे ब्लाउज पीस वर्क रो गुटे देखुन एटा गुटे मस्त लाउछ एटा तीनटा कलर आइस ऑरेंज ग्रीन और एटा ब्लैक एटा ब्लैक रे मेरून कलर कॉम्बिनेशन अछि ने एटा होचे आंचल डता देखो केना मस्त लाउछ जे एटा ब्लाउज पीस फुल वर्क अछि एटार प्राइस टा किते रहबा दर प्राइस टा हबा 9500 टंका 9500 टंका रे एटा आसी जाउछि देखो एंदा टाइप रो कलेक्शन में बहुत आसी जिबा पेचर साड़ी भी हमें रखसु हां बाकी घर के आसले जानि पारबे सब प्राइस सब रेंज माने बस आज वीडियो लगे एतकी रखा बारतला फिर नेक्स्ट वीडियो देखो तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियो रे पसंद आसबा लाइक करून शेयर करून और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करून।